বুধবার ভারী বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে রাজ্যভিত্তিক চলল মক ড্রিল। মহড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করা যায়, মানুষ কিভাবে সতর্ক হবেন সেই বিষয় নিয়ে আগামভাবেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল এবং আজকে সেই মহড়া কিন্তু অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এই ভারী বৃষ্টিপাতকে উপেক্ষা করেও। রাজ্যভিত্তিক এই মহড়ায় আগরতলা শহরে অনুষ্ঠিত হয়, পাশাপাশি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় সর্বমোট 12টি জায়গায় এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে যে খবর পাওয়া গেছে এবং তার মধ্যে 6টি বন্যা মোকাবেলা ও বাকি 6টি ভূমিধসের বিষয়ে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে কিভাবে উদ্ধার করতে হবে, পাশাপাশি ভূমিধসে আহতদের কিভাবে উদ্ধার করা যাবে তা নিয়ে কিন্তু আজকের এই মহড়াটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্যই মহড়ায় অংশগ্রহণ করেছেন ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি প্রতিনিধিরা, সঙ্গে রয়েছে বিএসএফ, এছাড়াও রয়েছে এনডিআরএফ, সঙ্গে আসাম রাইফেল, সিভিল ডিফেন্স সহ অন্যান্য বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনী। গোটা বিষয় নিয়ে আজ পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার কি জানিয়েছেন শুনুন। रिलीफ सेंटर्स भी स्टार्ट किए गए हैं। इन मॉक ड्रिल के दौरान ये रिलीफ सेंटर मैनेज किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आमतली के पास जो फेयर ग्राउंड है, इसके अंदर स्टेजिंग एरिया किया गया है, जिसमें लगभग 1000 के आसपास वॉलंटियर्स और डिफरेंट स्टाफ्स को भी मोबिलाइज किया गया है। साथ ही साथ इक्विपमेंट्स भी मोबिलाइज किए गए हैं। टोटल एज अ मॉक ड्रिल कम से कम 200 से 300 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एक तरह का मॉक ड्रिल है और साथ ही साथ इसमें 1500 के आसपास लोगों ने पार्टिसिपेट किया है डिफरेंट जगहों पे। इसमें सिविल वॉलंटियर्स भी हैं, सीआरपीएफ के जवान भी हैं और उसी हिसाब से जो इक्विपमेंट्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ इनका भी परीक्षण किया गया है और मोटा मोटी ये बहुत सक्सेसफुल रहा। कुछ एनडीएमए की जो टीम थी उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दी हैं और फ्यूचर में ये हमारे डिजास्टर रिलीफ और रिस्पांस के लिए बहुत कामगार रहेगा। अभी तक कैसा रहा पूरा? अभी तक बहुत अच्छा ड्रिल रहा है और ऑब्जर्वेशंस भी हमें अच्छी मिली हैं। कई चीजें सीखने को मिलेंगी इस मॉक ड्रिल से और सभी जो स्टाफ्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन था वो ऑप्टिमम था और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। हम इस मॉक ड्रिल से सीख के इस पे काम करेंगे। कौन सी टीम पार्टिसिपेट किया है इस मॉक ड्रिल में? इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, असम राइफल्स और फायर सर्विसेज की टीम, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस की तरफ से एनसीसी, एनएसएससी और सिविल वॉलंटियर्स, आपदा मित्र, ओएनजीसी की टीम, टीएनजीसीएल की टीम और पीडब्ल्यूडी और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सभी डिपार्टमेंट्स ने, हेल्थ, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है। আপনারা শুনলেন ডক্টর বিশাল কুমারের বক্তব্য। অবশ্য আজকে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কেও এই মক ড্রিলে এবং সেখানে আজকে ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট উপস্থিত ছিল বিএসএফ, সিআরপিএফ, ফায়ার সার্ভিস, সিভিল ডিফেন্স সঙ্গে অন্যান্য বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনী। আজ সকাল 7টা নাগাদই হাপানিয়া মেলা প্রাঙ্গণে সকালবেলাতেই শুরু হয়েছে এই মহড়া, যেখান থেকে বিভিন্ন টিম ভাগ করে চলে যায় বিদ্যাসাগর কলেজ, টিলা লেক সহ অন্যান্য জায়গায়। এই মহড়া বিস্তারিত এই প্রসঙ্গে আজ মহড়া নিয়ে জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।